سلام. كلشي كيعرف واحد الماناجور، واحد الريسبونسابل، واحد كونتر شي واحد عنده اون فورم ديال السلطة اللي ما فيه ما يتجمع. اي كون جو دي ما فيه ما يتجمع سي دون لو سونس انه شرير، انه لا يعتمد عليه. سي ان فري كونتر ميم كونتر مع ميتر. المهم سي با دو تو كيلكان صافي بليزير انك تخدم معاه ولا تعول عليه في شي حاجة. بورتون الا مشيتي شفتيه في الحياة الشخصية ديالو غتلقاه سي ان بون بير، سي اون بون مير، سي ان بون ايبو، اون بون ايبوز، ان بون امي، ان بون كوليغ. سادير غير خرج ليه من هداك لو رول السلطوي اللي عنده كيرجع انسان عادي ومزيان. خليكم تفكروا في دي زيكزامبل براتيك في الناس كي فون فوتر انتوراج في الخدمة ديالكم ولا في الحياة الشخصية ديالكم. Forcément, vous avez pensé à des personnes. Ok. L'expérience de Stanford, on en parle. C'est une expérience qui est très connue, très célèbre, très polémique aussi. تقلبوا عليه في يوتيوب تلقاو بزاف ديال لي فيديو، تقلبوا sur le net تلقاو بزاف ديال لي ريشيرش تصاوبوا على هاد لا ريشيرش. دونك الهدف ديال لا فيديو ماشي اننا ندخلو نتعمقوا فيها. الهدف هو سي ان بوتي رابيل، une sollicitation d'intérêt de votre part, et au-delà de ça, une petite conclusion qu'on va faire vers la fin. Qui m'a les vidéos le puisque je ne suis pas un spécialiste. C'est une expérience qui a été faite à l'université de Stanford, l'une des meilleures universités dans le monde. Quand on dit université dans le monde, ça veut dire aussi, même les universités ou les écoles, c'est la meilleure ou bien l'une des meilleures dans le monde. Ça sert à rien d'être dans la meilleure université dans le monde. On laisse de côté avec le débat. J'ai un avis personnel qui est tranché et je pense que vous avez déjà une idée. Ça penche vers quoi? C'est l'une des meilleures universités ou tant mieux pour les gens qui ont réussi à l'intégrer. Donc, la personne qui était responsable de l'expérience s'appelle Philippe Zimbardo. Bien sûr, je ne retiens pas son nom, j'ai besoin de checker. خدات 12 ديال لي volontaires qui sont quelques-uns des meilleurs les élèves ديال هاد l'université et qui sont en bonne santé mentale. Ça c'est très important de rappeler à l'hypothèse. C'est-à-dire que ce sont des gens اللي هما مزيانين, qui sont bienveillants, qui ont une vie, qui ont réussi des choses, qui veulent réussir des choses. غتمشي تهضر معاهم على المعنى ديال الحياة وعلى السلطة والسلطوية، يقول لك كل حاجة يمكن تخيلها انها مزيانة، غتقول هاد الناس هما اللي كاينين. خديناهم حطيناهم في ان كونتكست كي ريسومبل ا اون بريزون، قسمناهم لا جوج، 6 ديال الناس كانوا هما المحبسيه، 6 ديال الناس كانوا هما الحباسه. aucune aucun conseil n'a été donné par سي زيمباردو. قال لهم حاجه وحده، انه vous êtes responsable على لا ديسيبلين وعلى ان الاكسبيريونس دوز مزيان، وقال لهم با دو شاتيمون كوربوريل، ما تعداوش عليهم، ما يكونش شي مشكل، ما كاينش التعدي. اون فادير مشى بحالو، خلاهم يعيشوا. النهار الاول كلشي داز مزيان، النهار الثاني بدات واحد لا بتيت ريفولوسيون دو لابار ديال لي بريزونيي. ليكسبيريونس كانت تكون 6 ايام، كانت تكون 2 سيمين. فينالمون او 6 جور واحد ليتوديون ليليف ديال هاد السي زيمباردو جات باش تشوف كي باسا، لقات انه الحباسه سو كومبورت كوم دي سوفاج، كوم دي زانيمو، قولوها دي زانيمال، والمحبوسين كانوا في واحد الحاله يرثى لها. كاين واحد المشكل كبير. مشات عند البروف ديالها قالت ليه استاذ هادشي ماشي هو هداك، خصنا نحبسو هاد ليكسبيريونس. تحبسات ليكسبيريونس فقط. بوغ لا بتيت انيكدوت، هاد السيده هادي اللي ما عرفتش السميه ديالها، من بعد غادي ترقى في لي زيشلون وغادي تولي الزوجه المصونه ديال السي زيمباردو. جو vous dis ça comme ça, je sais pas واش عندها شي علاقه مع هاد القصه، mais je vous dis ça comme ça, chacun peut interpréter comme il veut. سالات القصه. الوغ الامانه العلميه ايضا، واخا هادي ماشي فيديو علميه، هاد ليكسبيريونس il est remis en question بزاف ديال لي سبيسياليست. il a fait sa gloire. il a زعما الناس كيعتبروا زيمباردو comme une référence في les sciences sociales. وهاد ليكسبيريونس c'est une référence. D'ailleurs je vous invite à regarder 2 films. واحد le film c'est la version américaine سميتو The Experience, ou la version allemande سميتها forcément Das Experience.
quelque chose comme ça. Vous pouvez facilement le trouver. C'est très beau pour ceux qui s'intéressent au côté psychologique de la persona humaine. Vraiment, c'est à voir et à ne pas rater. Moi, ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est remis en question par certains spécialistes. En fin de compte, il y a eu une certaine influence ou la manipulation de la part de قائمين على هاد التجربة et que c'était pas si spontané que ça. Je vous le dis juste comme ça pour anticiper les remarques. حنا ما كيهمناش هادشي اللي كيهمنا هو انه les conclusions ديال l'expérience حنا كاملين عارفينها باسكو راه هي معاشه في الكوتيديان ديالنا. المهم ce que j'essaie de vous dire c'est que il انت عندك un manager, un responsable, un chef اللي ما فيه ما يتجمع. C'est pas forcément la personnalité de chef qui est à questionner. Généralement, c'est un problème systémique, c'est-à-dire le patron, Borza, Boutaguia, Moulchi, qui a créé le contexte avec beaucoup de stress à le manager, généralement c'est le middle management, qui fait qu'il se comporte de cette manière-là. Donc, il a quand tu as un manager dialogue, c'est pas forcément la personne en elle-même qu'il faut questionner, mais peut-être le système. Ce qui veut dire que l'une des solutions, ça va être soit un chef dit le chef, les conditions. Généralement, ça se passe pas comme ça. Ou là, si on se rend compte que c'est toxique, il faut tout simplement quitter le navire. Donc, chef dit le chef, la vélocité des équipes, ولا ان الناس ils sont en train de كل واحد كيمشي كيدبر على راسو في بلاصه واحده اخرى il va comprendre qu'il a intérêt à intervenir parce que s'il n'intervient pas finalement pour remplacer tout le monde bon courage à eux et bonne chance à eux هما اللي خاسرين لانه ما كاينش واحد مزيان ما كاينش شي واحد خايب كاين غير الظروف qui font que et ça s'arrête là. Pourquoi je dis ça, pourquoi j'insiste sur ça, c'est aussi pour dire que هذاك الريسبونسابل اللي عندك معاه مشكل ربما si tu arrives انك تحط راسك في واحد لا زون qui est différente من لا زون سيستيماتيك ديال الخدمه اللي كيعتبرك فيها مرؤوس si tu arrives j'ai pas envie de dire de le manipuler ولكن تكومونيكي معاه بطريقه مناسبه غتخليه انه يتعامل معاك كما اب ما غاديش نقول كما زوج كيتعامل معاك كما اب كما صديق كما كوليغ يعني بهذيك الشخصيه bienveillante اللي غادي تكون عنده في الحياة ديالو خارج إطار العمل. هاد l'expérience ديال ستانفورد c'est une expérience qu'il faut bien maîtriser, qu'il faut bien analyser, qu'il faut bien comprendre. حيت حنا كنعيشوها au quotidien. On peut aller plus loin حيت هي كتمشي en complémentarité مع d'autres expériences بحال les trois singes. نتهضروا عليها rapidement mais ça aussi vous pouvez le trouver très facilement, c'est-à-dire خدينا 3 ديال القرودة وما أكثر القرودة. حطينا اون ايشيل حطينا البنان الفوق ملي كيجي يطلع شي قرد باش ياخذ بنانه كنهبطوا على الاخرين ان جيدو ولا كورون الكتريك على حسب كل واحد كيفاش كيجاب القصه ديال هاد القصه اي دونك مع الوقت القروده فهموا انه ما خصوش يمشيو يجبدوا هذيك البنانه نوبا كنا اون رومبلاس واحد القرد وفينالمون رومبلاسينا القروده كاملين اي لو كونستا هو انه هاد القروده اللي عندنا عمرنا ما هبطنا عليهم بان جيدو ولا ان كورون الكتريك بورتون ملي كيبغي شي واحد يطلع سورتو الا كان شي واحد جديد كيبغي يطلع باش يجبد بنانه كيهبطوا عليه كيخبطوا بالعصا. Et ça, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la plupart des entreprises, c'est que les gens qui ont des réflexes, ils vont s'autocensurer, d'autres l'ont autocensuré. La même chose, les responsabilités, ça va être le comportement, mais à une échelle qui est supérieure. D'autres expériences sociales confirment toujours la tendance. On a les expériences sociales. Ok, mais si tu as le ديال سير خرج micro-trottoir وبسل على شي بنت في الزنقة كنشوفو في فيسبوك. C'est genre qu'est-ce qu'on gaze une salle d'attente, un cabinet مثلا كلشي كينوض ولا كلشي كيدير شي حركات في شكل اللي ما كتفهمهمش وكنشوفوا داك لوبجي ديال l'expérience comment il va se comporter. Bah généralement غادي يدير بحالهم. يا اما غادي يدير بحالهم الدقة الأولى يا اما غادي يدير بحالهم après un certain nombre de rounds. وهادشي كامل كيعني شنو؟ كيعني ان الانسان il est très manipulable et c'est ça ce qu'il faut retenir. الانسان عنده un comportement اللي كيجي من لا ستركتوراسيون ولا لا ستركتور ديال الشخصيه ديالو اللي كتجي من الطفوله من التجارب ديالو من لادوليسونس داكشي كامل اللي عاشو وفي دي سيتوياسيون بريسيز il va se comporter.
Mais qu'il y a un insan qui est bienveillant dans l'absolu, là, qui est malveillant dans l'absolu, mais qu'il y a un système qui fait que dans des situations particulières, il va se comporter d'une manière particulière. هادشي كيعاوننا à deux niveaux. D'une part, pour ceux qui font le management, voire la manipulation des foules, il a خدينا شي شخص كيما بغا يكون. On peut le faire ou le faire dire ce qu'on veut. غير هو كاين واحد الشخص اللي ليفور يكون vers zéro تقول ليه دير غادي يدير حيت هو il est effacé. وكاين شي شخص اللي il faut tenter plusieurs fois, il faut mettre beaucoup d'efforts. المره الاولى يقول لك لا ومين غادي توصل le niveau de pression convenable عاد tu vas obtenir داكشي اللي بغيتي منه. من جهه واحده اخرى خص une personne qui est en train de subir le despotisme, le mauvais comportement d'une personne, يفهم كما قلنا قبيله انه سي با فورسيمون هذيك لا بيرسون وانه سي با فورسيمون ابسولو غادي يكون واحد الفراغات خص غير يعرف كيفاش يلعب على الفراغات ولا يتلاعب على الفراغات يا اما انه يبدل لو كونتكست s'il a le moyen d'agir sur le contexte يا اما انه يبدل لا زون فين هاد لا بيرسون elle est perçue. Et voilà, un sujet qui est très intéressant, qui est très polémique. J'espère qu'il y a des spécialistes là. Contactez-moi, j'aimerais bien qu'on approfondisse la question parce que, comme j'ai dit, c'est quelque chose qu'on vit tous au quotidien. Donc, ce serait intéressant qu'on rentre dans les détails. Cette chaîne est pour apprendre et pour partager avec tout le monde. C'est votre chaîne en fin de compte. Commentaire, ou bien vous pouvez me contacter en privé. Merci.